Pala kalsada dito, sobrang sigsag. May landslide dito mangyayari. Why? What are you talking about? May sakit ka sa baba. Oh my God, ang ganda. Mama, ang ganda. Ha? Parang may lava. Taal. Parang may kulay red. As in taal. Ano? Ba't nawawala yung music? Wala signal. Akin, ganyan nakita ko lang ito. May lava. Download nyo kasi tapos matugtog nyo. Tugtog mo, bilis.